Jeste li normalne? Pa kako, šta si to dopustila sebi, Ranija? Pa zašto to sebi dopuštaš, duša, zvasi od bade, lovi slipava? Hoće gosti doći, šta će sad s tobom? Svašta. Ostavi tu, daj mi tu kremu vam. Stvarno ste prevršile svaku mjeru. Jo, jesu mi vrijedne, u ponoći jedna čisti pločica, jedna usisava. Sagni se, što će imaš što će sagiti? Fino stene. Gdje vas više neću naći? Izlazite tuda. Zarija. Zarija. Gdje ćete? Nanki bez jakne. Nanka blizu pa možete bez jakne. Mama. Baš će nam seka. Da li seka zna nizbrdo? Daj eto za ruku. Da seka ne zna nizbrdo. Tako, super. Bravo. Hajde vodi seku pa lako. Hajde, ode seka sama. Evo, sad sam uzeo ovo. Nisam znao, 4 godine radnja postoji da je tu na staroj pijaci. Da neke stvari ne znam. Aj zemci. Evo danas je pijačni dan, srijeda, pa je i gužva u čarši. Kažu za Zencu da je dosta, tako reći, pobožan grad. Da ima dosta žena koje su pokrivene. I vrlo često možete tome i svjedočiti šetajući kroz Zencu. I evo baš sad gledam, nema nijedne pokrivene. Ćao! Hajde pjevaj, Rani. Hajde pjevaj, Didma, hajde, kako se pjevaj? Ništa, Evo naš je već ti problem, ali ne snimam zbog toga, već snimam zbog ove ovam uključenja iz Lukovog polja. Jednog gamo reći tako sporednog puta. Ovo je glavni put, znači koji povezuje lijevu i desnu stranu. I veća koncentracija vozila je s ove strane. Šta se dešava? Da ljudi nisu mi toliko kulturni, navečer te neće niko pustiti zato što ide se malo brže. Već ono, znaš, ideš polako, pa hajde, ono, pusti ga. A što se ide polako? Zato što svako malo se neko ubacuje od tamo, odnosno svako malo neko puštaju. Znači, evo, tek je se sad sabralo 5 auta. A inače, 1-2 auta bude odmah stane i pusti. I tako jedno po jedno i napravi se ovamo gužva s druge strane skroz. Umjesto da idemo pa neko stane, sad će se reći ko će biti taj neko. Pa eto, koji svako drugo proširenje, ovo ne proširenje, uključenje. Ovo je jedino ovdje uključenje koje je po meni, evo, 5 auta tamo, gledajte ovam, vidite ovo sile auta. Sve tamo do onog mosta. A sve zbog ovdje stajanja. Pa zar je preće da se onih od sporednog pruta uključuje, ne kažem i ja se uključujem od tamo nekad. Ali treba ovamo da ovo funkcioniše brže, a da se ovo ovamo, evo vidite, svako nekog će pustiti. Evo ako ono dođete, baš je nezgodno, ono malo tako nezgodno, znaš, gledate u oči i nezgodno sad da ga ne pustiš. Ali napravili smo problem ovamo. Da se mi pustimo pod, najbolje bude bilo možda i semafor, da ovo ovdje ide i da onda na kraju bude zastoj komplet i da se onda komplet uključi. Jer ovako svako malo se neko uključuje i tako se ovako pomalo, malo te ne uđe se u haubu dok neko ne pusti.
Evo ja sad, ne da ću neći biti bezobrazan, već nervira me ovo nefunkcionisanje ovdje saobraćaja. Svaki put je ovako, svaki božji put. Evo ovo vidi, evo sad bi se... Pa sačekajte, brate. Oni znači ne čekaju tamo 5 sekundi, a mi ovdje čekamo 10 minuta dok dođemo do uključenja na autoput ili dok prijeđemo u ovom stranu. Evo ovam već nema gužve. Sam je problem to. Evo ja molim. ne molim. Ma šta me briga, ja već čekat ćemo svi. Ali kažem da je smiješno bez veze, sami se stvaramo gužvu. I ja sam na toj strani često, uključujem se iz Lukovog polja. I nekad namjerno neđe gledam i stanem gore da pustim auta da idu, da to cirkuliše. Pa onda kad neko stane da se uključi odmah nas 5-10, razumiješ, a ne ovako 1-2. Razumio se. Ćemo imati puno veću nagradu uzvišenom. Drugi savjet, ako uradiš loše djelo, nakon njegov radi dobro. Neminovno da ćemo učiniti neka loša djela. Takva je priroda čovjeka, jer kulu bani adam hata'an wa khairu hata'ine tawwabun. Svi ljudi su griješnici. Ugasi joj, Boga mi. Ona ranje, ugasi. Potrepio, ne? Jesi mala za krila. Jesi mala. Eno vidi, pogledaj, nikad nisam bila. Ko je to ubio? Polubenanku, Bona. Izlazi Bona iz krila. Mama je nankina mi živica, mama. Ona je mala bugica, a ja, haj nanka, ja, vidi maj suce, vidi. Šta radite obje tu? Ajde, peri ruke, ajde ti peri ruke, ajde. Rani, peri ruke. Kako je bio vodan strano? Ajde, peri ruke, ajde. Nije strah studena. Eto, nije opravo, mene Nila. Nila zove. Nila. Obrio sam kahu. A najviše griješite ko Nela, valjda najmlađa, mislim, ne znam, zima. često spomenim ko Nila. I sve krva. Ja imam nešto na onoj I slična je Nila, nekako. Ne znam. Jesu oprale? Evo sad opiši, hajde nama ti dala, evo. Evo Irmina opiši, evo. Evo Zarija opiši, Zarija, evo. Sudenile su ti ruke, Zarija. I prebusio malo tople, evo. No, vidi s njega, jeste. Za moje stanje ćeš biti pitan. Jer ti je bilo mu'minin. Ti si onaj koji vodi brigu o nama. Kaže, bit ćeš pitan za moje stanje. Jome te puno volati jelatu minne. Kada se budu... Koja je brža uz brdo? Ide i seka. Pa ja, neće više nositi ovdje uz brdo. Vidiš ti babo kak... Šta? Viš kak se pokazala, dobro. Paz, nemoj nju. Hajde Seka, ustani. Hajde, možeš ti to. Opa! Ajde, ajde. Polako.
Zede, eto je pripada. Vidite na drugu stranu. Ni ne vidi se u avli. Upa, će sama dođe do pred vrata. Može i ona sad ići Nanki sama možda. Bravo, Ranija. Uspjela si. Ajde, digni svoje papuče. Digni papuče svoje. A znaš šta radi neka? Neka sam tako doski. Tako je. Bravo. Daj, prstu. Prstu. A babine patike? Vidi ono uradi. Evo ga, 7:20. Ja pravim maslanjak za Vlašić. Uredno. Probijanje do lokacije. Ovdje ima nanosa do koljena. Ovo su smetovi. Neđe cenat, neđe 10, neđe metar. Žrtvujemo se. Radimo. Ajde čujemo turski jezan. Kaže, zaboravio turski jezan. Stile rekao, to ti znači da dugo nisi bio u Turskoj. Selamu alaikum abuka. Teşekkürullah. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Maşallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة. Slušaš bez da mi ja ispred tebe. Ne, drugačije. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. A da je ono jedno, pošto Zed često prisutuje predavanjima, pa zna ovako ono prva onaj početak, uvod, pa meni bude simpatično kako je pokupio to od raznih sad predavača. Hajde ono jednom započne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر، ربي تم بالخير آمين يا خير الناصرين. اتقوا الله واتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وللمسلمين. السلام عليكم. Akšom hajrova? A nije dio ono koji malo prije. Ako ovi ostali? Ja. Ovo sam čuo babu. Znao.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Draga braćo, cijene sestre, poštovani džemate. Prije svega želim da iskažem zahvalnost dragom Allahu Đelešanuhu na blagodati i na uputi, jer da nas on nije uputio ne bismo bili upućeni. Ne bismo došli ovdje na ovaj veličanstveni skup kojem prije svega želim da ukažem zahvale na pozivu imamu i glavnom imamu na odobrenju da ja ovdje večeras prisustvujem, odnosno da govorim i da ukazujem nasihate vama, draga braćo i cijene sestre. Kao što smo rekli, Božja uputa ili Božja milost je razlog večerašnjeg okupljanja nas prisutnih ovdje. Moram reći evo da, pošto mene sestra Samija snima i malo se drugačije osjećam nego inače kada to nije slučaj, osjećam se kao da je ispred mene jedan veliki auditorij i zamišljam sad sve te ljude. Sve ovo sam dodao, jer stvarno sad kako me snimaš skroz mi drugačije nego kad sam malo bio dole. Jest, kako i predavat. Ja, dobro ko uđe u to, znaš. No, danas ako Bog da inšallah ćemo se kretati kroz jednu temu. Evo, ovo je projekat jedan koji je okupio, zahvaljujući glavnom imamu, koji je uzrok i da se ova predavanja održavaju u zimskim danima, odnosno zimskim vikendima, tako reći ovom subotom. Meni je večeras izrazito čast što vam mogu prenositi određene predaje i nasihate. Ono što želimo, draga braćo, večeras da ponovimo, tako reći, jer svi to mi manje više znamo. Samo, draga braćo, koliko mi to zaista praktikujemo. Kad kažem mi, mislim i na sebe prvo, pa onda i na vas. Jer iako sam ja efendija, ja sam insan kao i vi, a svi mi insani smo Božjom odredbom griješni. I samim tim što smo griješni, plus što našim djelima, malo koliko god ona bila velika, jeli, ne možemo zaslužiti, draga braćo, dženet. Da li ste me dobro čuli? Ne možemo zaslužiti dženet. Evo, ne znam da li ima iko ovdje u publici da bi mogao reći zašto mi to ne možemo zaslužiti dženet ako klanjamo, postimo, radimo dobra djela, izvršavamo, čuvamo se, pazimo s grijeha. I opet kaže se u predaji, da ne kažem da je hadis, pošto nisam siguran jer ja nisam pravi daja, to sad reču predaj, iako mislim da je hadis. Niko neće ući u džennet Božju, niko neće ući u džennet svojom zaslugom, već Božjom milošću. Zašto? Zato što niko ne može da zaradi džennet, draga braćo, već može da mu se Allah smiluje. I trebamo, braćo, raditi na tome da zaslužimo Božju milost. Naime, navešćemo neki od primjera koji su zaslužili Božju milost, odnosno roba koji je, evo, bio na dunjalku i kada je došao na sunji dan, na dan polaganja računa, draga braćo, kada ćemo naša dobra djela sastaviti, kada ćemo loša djela sastaviti i na jedan tas staviti loša, na drugi dobra, to jest na desnu i lijevu stranu, pa koja nam prevagne? U ovom slučaju, ovom insanu je prevagnulo malo loša djela i kaže, vodite ga u džehennem. Kad su meleci krenuli, draga braćo, da ga vode, robija se krenuo okretat desno lijevo, ne opirujući se, ali nešto mu nije jasno. I kaže Allah Đelešanhu, vratite roba ovamo melecima. I pita ga, robe moj, da li ima nešto na tvojoj desnoj strani među tvojim dobrim djelima, da nije nešto upisano, da su meleci nešto zaboravili, jel? Pa će reći, nema ja rabi, sve što sam mu dobro uradio tu je. Pa će ga onda pitati da li ima među lošim djelima, među ovamo čitavima, suhufima, nešto da je zapisano što ti možda nisi uradio, draga braćo, razumijete, cijene sestre? Pa će reći, ja rabi, nema, sve što sam uradio priznajem, ništa nije dodato, ništa nije oduzeto. Pa će onda reći, pa robe moj, zašto se okrećeš, šta ti nije jasno? I onda će on
reći, pa Jarabi, dok sam bio na Dunjalku, ja sam mislio i vjerovao da si ti, Jarabi, milostiv, da ćeš mi oprostiti. I Bog kaže, vodite ga u džennet. Eto tu imamo, draga braćo i cijene sestre, jedan primjer Božje milosti. A opet imamo drugi jedan primjer gdje je rob određenim saznanjima je došla vijest da je otišao u džennet, a nije bilo jasno kada on nije bio neki sad, da reknemo, Allah najbolje zna, ali ono što mi vidimo da je praktikovao aman vjeru. Pa su se pitali na njegovu ženu, možeš li ti nešto reći zašto je on zaslužio džennet? Ima li nešto posebno da je on činio što ne činimo mi ostali? Draga braćo, jer i oni koji su duboko u vjeri, koji praktikuju i izvršavaju svaki vid obreda i oni što im je propisano, se pitaju i nadaju što trebamo svi Božjoj milosti. Kaže žena njegova, ima nešto. Šta? Jednom sedmično je, kaže, okupljao jetime ovoga mjesta, dijelio im hranu iz svoje ruke, milovao ih po glavi i govorio im, dovite za mene, možda mi se Allah smiluje. I to je bio uzrok da se njemu Bog smiluje. Na kraju, draga braćo, bez Božje milosti, normalno da kroz svoje postupke i određena djela ćemo zaslužiti Božju milost. Tako da trebamo uraditi sve ono što je do nas da učinimo, zaslužimo Božju milost. Draga braćo, ja ne bi da duljim, pošto je ovo evo već obraćanje koje traje, neću gledati na sat, ali ja tu uvijek pretjeram pa sam ne znam, draga braćo, velika su iskušenja koja danas se suočavaju mladi. Ja sam izuzetno zadovoljan i zahvalan Allahu dželešanu što vidim dosta omladine večeras ovdje koji su ovdje došli u ovu halku, u ovaj džemat, jer braćo draga, džemat je snaga. Jedan otac kada je želio svojim sinovima imao... Samo ćeš ovo kratko. Samo ću ovo još ovaj primjer navesti pa ću se vratiti da završim svoju temu. Kad sam već ovo spomenuo džemat i zajedništvo, draga braćo, otac je kao oporuku svojim sinovima ostavio sljedeće. Bilo je njih 5 sinova, 5 vlada, mašallah. I zovnuo, sazvao je njih sve. Uzeo je 5 štapova i rekao jednom sinu, uzmi štap i slomi ga. Sin je uzeo i štap slomi vrlo lako. Zatim je rekao, uzmi štapove sve zajedno, okomotaj kanafom i sada ih slomi. Pa sin nije mogao to da učini. Što nam se govori da oni su kao jedinci nemoćni, a kao skupina, kao džemat vrijede i snažni su. Mada dalje se ispostavilo, sada ne duljim tu temu, kroz povijest da je ona vezica bila Božje djelovanje, to jest vjera u Boga koja ih je održavala tako povezani. Znači i bez vjere u Boga ni 5 su, tako reći, ne vrijede, razumiješ. Znači mogu se sastavljati, ali ako nemaju tu vezicu, to je povezane sa Allahom dragim dželešanom, ne vrijedi. Da se vratim na ovu temu, samo malo da završim džemat i još jednom da vam malo bolje približim shvatanje zajedništva i džemata. Naime, jedne prilike su bili okupljeni ljudi koji su veličali Allaha i slušali kazivanje određenih daija, a među njima je bio jedan koji je tu malte ne zalutao, da li je pobjegao, što ga je žena istjerala, da li je nešto loše sanjao, ko će znati, uglavnom došao je tu tek onako. Poslije su ljudi koji su bili prisutni ti obradovani viješću da su zaradili veliku nagradu, to jest prisustvovanje jednom predavanju, velika nagrada. Ne mogu sad da se sjetim s čim da uporedim, da vam to podnesem, ali zaista, braćo draga, velika nagrada. I ljudi su pitali šta je sa ovim, pošto nije tu prije bio, nije dolazio u tu halku, nisu ga prije viđali.
On je došao tek onako, oni su rekli, nije on zaslužio tu nagradu, pa su rekli i on je istu nagradu dobio. Jer, sad bi mogli reći zašto, on je bio u strujnom kolu, negdje struja opekla, on je bio povezan, činio je halku i to je to zajedništvo džemata. I normalno da i to donekle treba biti s nekim ispravnim nijetom, da ne pokvariš svoj dolazak, jer imamo isto tako primjer dvojice braće koji su bili, evo hvala Bogu, danas imamo dosta ovih džematskih okupljanja, predavanja, dersova, večera, ilahija i kasida i dosta toga ono gdje možemo nešto naučiti, dragi braćo. A imamo nažalost da se Allah smiluje svima onima koji su na tom putu i veća muzika, večer nemorala, tako da kažem. Imamo razna okupljanja koja su šejtanova okupljanja, draga braćo, i to su šejtanovi pozivi i šejtanova braća koja prisustvuju takvim okupljanjima. Normalno sada da s kim si takav si, za čijim stolom si, s njim si, ali da Allah uputi. No, hoću da kažem da su dvojica braće tako razmišljajući, kao što se i danas ljudi neki razmišljaju, gdje da idu, dođe vikend, pa subota, pa ima pjevač ovaj, pa ima pjevačica ona, pa ima koncert, pa ima neko pjevanje, veselja, kola i slično. Pa ima, braću draga, i predavanje, druženje sa hafizima, na primjer. I jedan brat se odluči da ide na predavanje, dok se drugi odluči da ide u diskoteku. Šta će biti, draga braćo? Brat koji je otišao u diskoteku je užalio, odnosno pokajao se. Zašto i on nije otišao na predavanje? Sam u sebi priča i misli, pa ovdje sam u ovom dimu, u ovom nemoralu, u ovom alkoholu, u ovom smradu. A moj brat u onom finoj džamiji, toplomu, lijepomu, piju čaj, druže se, pričaju mu habete. I on se pokaje i užali što nije otišao na predavanje. Dok, kontra situacija, brat koji je otišao u džamiju, požali što je došao u džamiju, što nije i on otišao u diskoteku. Subhanallah. Draga braćo, ja sam čuo sad ove dvije priče. I one su meni paradoksalne, moje prirodnoj priči. Ja se izvinjavam, ali po mojim saznanjima, ovo što sam sad malo prije ispričao, i ovaj treba imati veliku nagradu što je bio prisutan, jer i on je tu bio i tako mislim da ide stvarno, bez da se za frekvencije ide predaja, da kogod je prisutan. Mislim da, dobro, možda on nije izgubio nagradu, vjerovatno, ne želim da sad da ispadne, da sam sebe demantujem, da kažem da je on džabe tu bio, razumiješ, ipak je on sigurno ostvario neku nagradu, ali mislim da ta nagrada neće utjecati na razvoj njegovog života, jer, draga braćo, naša djela i naši nijeti utiču na oblikovanje našeg života, naši postupci koji nas vode prema Allahu ili od Allaha nas udaljavaju. Draga braćo, evo ovdje imamo jednu zebru s njimi, molim vas da uvijek pripazite ovdje u Merdanima na ovu braću. Na ovu zebru, jer opasno je i stajati pješacima, tako da ako usporavate, usporite lagano da oni za vas, jer nije zebra naviknuto da se staje, a ima tu dosta i djece i svega. Da ne palamudim više, mislim, nije polomet, rekao sam prilike. Imao si pravo predavanje. Jesam, ne? Hvala ti. Jeste doživjeli slušajući? Super, Boga. Jeste nešto naučili? Sve sam naučila, 3 primjera. 3 primjera, da. Pa ima u kamaru ti set primjera. Ja sam s bavom se nahodao godina i godina, manje više sam slušao, nešto sam možda ovako blejio bez veze, nešto sam bio na telefonu, nešto sam bio na polju. Ali eto, godina smo hodali pa sam dosta tih primjera naučio, samo što problem je koji može na um past. I najveći problem je da tu ti isto preneseš, da se ne može shvatiti, da ne bude nejasno drugima kad ti to pričaš. Jest. I da držiš pažnju. Ja. I najgore je da ne slažem na poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer kao što kaže se u hadisu, ko slaže na mene nije od nas. Pa zato neću da govorim da je hadis, iako smatram većim dijelom da je hadis, ali reću predaja pa da Allah oprosti na našim riječima. Jest.
Dobro si ti to sve. I pričao si bez poštapalica. Vjerovatno zašto si kao pokušao da imitiraš nekog i tako nisam opet već ne ovo, možeš. draga braćo mi je kada naj bi trebao nešto drugo reći. Ne znam, možda bi mogu i bez draga braćo, to sam zašto si ti rekla da ja budem kao oni. Mislim, većina ljudi koristi draga braćo ili koristi dakle ili koristi... A opet si pričao kako ću reći bez poštapalica. Eto, pišite ako želite da Zeid pripremi drugo predavanje o nečemu drugom. Neka pa, dok je Hafiz Husein živ, ja ne trebam nema veze u sedmičnom vlogu ovako kratko. Pa ne, što ima predavati, ja... Sve prepustiti. Ma nije to, već nemam šta ne znam skladno, to smo samo onako malo... Pišite nam o čemu bi voli pričati, slušati da vam Zeid priča. Eto, toliko. Vidimo se u narednim videima, ako Bog da. A to je za sedmični, jel' tako? Da, Nije, da vidim kako bi ispao bez pripreme, mislim bez nečeg što nisi friško čuo. Ali čuo si o toj temi friško u subotu, jel? Pa neki dio, dva, jedan prije ne znam šta sam čuo. A da vidim sad što nisi ništa čuo. Evo ti je brako, ono što je skočio. A i ja, evo. Hajde. Assalamu alaikum i dobrodošli na naše predavanje. Kao pa nisam nikad prisustvala da neka ženska vodi predavanje. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Aj ovako bi ja vodila. Assalamu alaikum i dobrodošli na ovo lijepo naše druženje. Welcome. Danas ćemo govoriti o braku. Drage sestre, brak je najvažnija stvar u životu ako se desi. Jedni muslimanke i muslimana. Pa ne mogu sad, neke se žene ne udaju. Ako se desi, pa desilo je se nekome. Pa dobro, neko, pa žao mi da... Zara sam, znam da se zbunila, hajde ti. Ajde ti čujem, ne znam. Ajde nastavi, pa znam, ajde nastavi. Neću sad, ja neću ja ništa govorit. Neću, hajde ti sad. Salam alaikum. A ti ko Hafiz. Akšam hayrullah. Merhaba. Welcome u ovaj džemat, kako se nam zove džemat? Aha, Janči, pošto prolazimo kroz Janči. Dobro došli u Janče. Na ovo predavanje, na ovo druženje, evo, ja prije svega, pošto sam zaboravio, imam veliku moć zaborava, da se zahvalim Hafizu, nije Hafiz, Efendi, kako ono ime? Aha, na pozivu, glavom imamo na odobrenju da ja ovdje pričam s vama. I vama svima što ste došli ovdje da zajedno šta? Ja se kod on zahvalim na dolasku. Nije nikad se zahvaljivo. Ja sam zahvaljivo i mama, znam da nekad zaboravim kaj jesam, trebam se kaže odmah zahvalke, zaboravio se kaj on pored mene, ja zaboravio za hvala. Bismillahirrahmanirrahim. Evo idući ovamo prema Jančima, razmišljam šta vam večeras govorio, šta da vam večeras ispričam, pa sam skonto evo što bude Efendija večeras učio na jaci da ću vam o tome pričati. Ja ne znam da se vi čuli, ali pratite šta se uči na namazu. Znate li šta je Efendija učio? Znam, ko je svjestan na namazu? Malo nas je prisutno ovdje na namazu. Svi odlutamo, ja znam. Ko onog jednog kad su pričali, on sabirao radnje, 1, 2, 3, kaže, koliko smo klanjali, kaže 3 rekata, kako znaš, kaže, pa došao do 3. radnje. Nisam 4, kaže, ono, znaš, obrstio. Evo, sad je krenuo, draga, znači već mi ušlo. Ja. Da vam kažem ja, Efendija je večeras pričao, učio je ajet koji se odnosi وَإِذْ أَحَاذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ زُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ كُنَّا إِلَّا هَذَا غَافِلِينَ. I kada gospodar tvoj iz kičmi Ademovih sinova izveo potomstvo njihovo i zatražio od njih da prosvjedoče jesam li ja gospodar vaš? Jesi, mi to svjedočimo. I to zato da na sudnjem danu ne biste rekli mi o ovome ništa nismo znali. Zašto ovaj ajd, draga brat? Eno,
opet, ne, sad sam previše otišao, draga braćo. A Hafiz ne govori draga braćo. Pa ne govori, ja ne mogu se sad nikako, znaš, prešaltat. Moram, znaš, baš ono treba vremena. Šta on kaže? Ništa. Ništa. Aj nastav, zašto ovaj, eto. Zanimljivo, ja ušla u priču. Allah, zanimljivo, neko dođem šta će sljedeće reći. Često se mi se često pitamo. Što onaj, kaže musliman, što onaj blah, što bejarab, što onaj vaki, što onaj naki. U ovom ajetu se govori da onaj koji se rodio je se u skladu vjere. Samo njegovi roditelji su ga odredili kao židova ili kao ideolopoklonika. Što znači da mi u braku, evo sad ćemo početi temom brak koju sam ja ujedno bio pripremao, ali kretat ćemo se zajedno i kroz ovaj ajet stvaranje, jer je to sve naime jedan i početak. Govori ni naime, ne može, teško je kopirati. Jes, teško. Zato znaš šta ja njeg pokušavam sad kopirati, sad kad bi ja možda njeg slušao i prekopirao ga, drugačije je bilo, ali sad se, znaš, u jednom momentu moram razmišljati kako da ga kopiram, moram razmišljati šta ću reći, moram razmišljati da ne reknem dragi braće, znači puno moram razmišljati. Jest. Tako da, zaista... A u biti on nema puno, on uopšte nema poštapalica u govoru, ali ne koristi spajalce da spoji, kao naime, dakle, i onda ga je zato teško kopirati. A na primjer ti Sandžaklije lijepo kopiraš, ono kad malo... Selamu alaikum, draga braćo, drage sestre, cijenjeni džemat. Assalamu alaikum i dobrodošli večeras da se družimo zajedno. Ja evo putujući iz Sandžaka sam došao ovdje i razmišljam, dragi Allahu. Selam za sve naše Sandžaklije. Ja uživam slušajući i znaš šta imam problem kad, na primjer, duže provedem s nekim Sandžaklijom 2-3 sata, onda ja naredna 2-3 dana sve zavrćem, ono, znaš. Namjerno. Selam alaikum. Sad odemo u Pazar, se vratno nabio na 3 dana pričao, znaš. Trebamo u Pazar otići, malo ko u Pazar da nas prati, da nas ugosti. Ne mora ugostiti, onda kaže šta ćemo. Hoćemo da nas ugosti, da nas provoda, što malo zahmeta, bez zahmeta, nije rahmeta, znaš ti to. A nisam ja nikad bila u Pazaru. Nisi nikad bila? Nisam, pa kako? A dobro, nije Pazar, sada se razumijemo, ne podcjenjujući, ali nije to neki velegrad, to je samo jedan grad u Srbiji. Kad smo išli u Gusinje, je li tu dio Sandžaka kao? Ajde, može se reći. Uglavnom tam sam bila. I zbog toga je Pazar onako, ajmo reći, poseban. Nisam bila nikad Pazaru. Koji još ono imam u Srbiji, to u Sandžaku, taj ono? Ma, Sjenica je malo te ne tako nešto. Sjenica, Bijelo polje, Gusinje, Plav, to je sa Crna Gora ovamo. Ti zbio je onda. Sve smo mi tu odlišli. Nisam ja bila. Eto, dragi Efendija. Eto, sam se ispričao. Ispričao si nam se od moga. Ja fino kajem, gledat ću sad da ne prekrdaš i mi opet sam prekrdašio. Hoćeš malo? Ja sam sad se oznojio pričajući ovdje s vama. Hoćemo malo na sohbet? Ne znam malo, ne znam malo. Hoćemo malo na sohbet, Efendija, i malo tu je organizovano. Gdje i malo gdje da zapalim jedno. Nije znaš ti kad jedna babi žena rekla, ne znaš za to? Ne znam šta. Bio ti ona predavanje, žena je kupila knjige čitabe koje on prodavao. Vanje je bilo negdje, ne mogu se tačno sjetiti gdje. I kupi žena sve knjige. Komplet. Ne znam koliko, 100 eura ako nije to bilo. I babo je izašao i zapalio. I vidio na njega da on puši. I dođe, vrati mu knjige. Kad neće tvojih knjiga, ti pušiš. I kaže njoj babo, daj bo ona nema me kritiko, daj mi reci, daj mi neki lijek, daj mi nešto, znaš, kao, reci neki savjet, lijek da ne pušim. I ništa, aj završila to da bi ti možda 2 godine ili ako ne i više, možda poslala ona poruku na strancu babe. Kaže, Hafize, vi ste rekli da nešto ponudim u zamjenu za vaš prestanak cigara, kad ja nudim sebe. Da je oženi. Maj niđe vez. I ostalo on poslala ženu poruku. Pa baš bi on prestao pušt da nju oženi. Pa eto, ona sebe ponudila ko smir se, znaš po onom jel hadisu, ne znam, predaj smirte se u svoje žene. Znači, žene su vaš smira, vidiš što sam počeo, sad ću se kroz predavanja držati. Ovo je prvi put u stvarno čujem. Nisam.
Nisam pa Ozbiljno. Može biti. Ljudi su ozbiljno punilo se. Te pa baš sad ne bi sve krvo. Znoj, mamu tu A ne, ali kažem, ima ženu. Bilo je to podavno. Po džabi ona se punila kod druga. Ja, hajde. Ona je učinila što je do nje. Hajde sad njoj reci nešto. Ja. Zaid ne puši. Alhamdulillah. Ja. Da ti rekao, ne nudi. Allah, mene te zvančila.